बोडगेश्वर महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री शांता दुर्गा माता की जय। श्री देव बोडगेश्वर महाराज की जय। बजरंग बली हनुमान की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। खून नहीं वो पानी है। हमका नका, हमका नका, हमका नका, हमका नका, हमका नका, कोई जुलूस 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 हमका नका। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगर इस देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, अगर इस देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। भारत माता की जय। श्री शांता दुर्गा माता की जय। बजरंग बली हनुमान की जय। तांच्यांनी ज्या तरेन नवीन जी प्रथा चल्ल्या ताचेर आवाज उठोवपाचो त्या संदर्भात प्रयत्न केलो आणि आमच्या सगळ्यांचो ताका पाठिंबो आसा हो हांगासल्यान ह्या सगळ्या शक्तींतल्यान दिसून येता। आमी हांगासर जमलेले हे म्हापसांतले नागरीक, जागरूक नागरीक आता पोलीस स्टेशनार वतले, थंय निवेदन दितले आणि आमची मागणी आसा ती शासन प्रशासना कडेन आमी दवरतले। उपस्थित सगळे आमचे बांधव हांगासले आमी मागता की आमी पोलीस स्टेशनार या। हो जो आमचो निशेधाचो हे आसा हो मोर्चा न्हय तर आमची मागणी आसा प्रशासना कडेन की जे जे त्या दीस आयल्ले तांची कारवाई तांचेर जावंक जाय, तांची चवकशी जावंक जाय। कारण म्हापसान हाचेर कसलोच विशय आसलो म्हापसान तुमी सांगा। पूण एक लक्षात दवरा, ह्या आमच्या म्हापसान जेन्ना गणेशपुरीचें आंदोलन जाल्लें, गणपतीचे मंदिराचें आंदोलन जाल्लें जाल्यार पयलीं कोणें बंद केलो? काणकोणकारांनी। मागीर म्हापसाकार काणकोणकाराच्या फाटल्यान सदैव उबे रावतले हे हांगासल्यान आमी दाखोवन दिला आणि हे म्हापसाकार हांगा जमलेले आसा। आणि ह्या माध्यमांतल्यान आमी आता पोलीस स्टेशनार वता, पुलिसां कडेन आमी मागणी दवरतले आमची आणि ह्या माध्यमांतल्यान हो जो फुडलो प्रक्रिया आसा ती सुरू जातली। हांव मागता सगळ्यां कडेन की आमी शांततापूर्ण जयघोष करीत पोलीस स्टेशना कडेन या आणि भारत माता की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवाजी जय भवानी, शिवाजी जय भवानी। की जय। जय। मातरम, मातरम। जय शिवाजी। माता की जय। माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय शिवाजी। जय भवानी। महादेव, महादेव। जय। जय। जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। शिवाजी महाराज जय।
आमच्या सरकारचे या फुडें पाकिस्तानी फ्लॅग लावपाचो बंद जावंक जाय आमच्या गोवान. व्हॅल्यू तिरंगा जर व्हॅल्यू करपाचो ना न्ही चला पाकिस्तानाक सोडा आमची धरती. हिंदुस्तान आमचे तिरंगाचे आणि भगवाचे त्यांना रिस्पेक्ट. आणि आता जे तुम्ही भगवा वयलो आमचो कलर पुसून व्हाईट फ्लॅग आणि ग्रीन फ्लॅग घेऊन जी रॅली काढल्या पळय ते तुम्ही पाकिस्तानाक वचून काढा. या फुडें आम्ही बर्दाश्त करपाची ना. जुलूस बंद करा आणि सगळे हिंदू बाय हिंदू बंद करा. या कुत्र्याकडे वचपाचे जाऊंक जाय. जुलूस बंद करूंक जाय. जुलूस तुम्ही काल कितल्या क्वेश्चन केले आमकां क्वेश्चन करून काढता तुमकां
आपल्या पाकिस्तान हिंदुस्तान झेंडा आणि आमच्या हमारी बिल्ली हमको म्याओ काल मोमेंटीने भितर घेतल्या आमकां कितें गेला कितें खबर आहा कितें खबर आहा फुडें रे पोलीस आमकां कोण ऑफिसरा ताका भायर हाडा म्हणटा हो तुमकां क्वेश्चन ना आमचो ताका भायर हाडा आमी तांकां विचारता आयज हांगा गेट बंद केल्या ही गेट बंद करून सुचयतात कितें तुमी आमकां कितें दिसता तुमकां हें सगळें गोंयचें चित्र कशें हें बदलता आतां कित्याक सपोर्ट ना हे हिंदू लोकांक कित्याक सपोर्ट ना कोणाचें गोंय सांग भगवो कितें सांगता आमकां मागीर कोणाक प्रश्न धरपा आमी ते ऑफिसर भितर वचून बसला ताका भायर हाडात आनी गेट उगडात ही सगळ्यात म्हत्वाचें गेट उगडात तेन्ना काल ते मुसलमानांक सगळ्यांक एंट्री दिली तुमी आनी आयज आमी हिंदू सगळे हांगा जमलेले तुमकां एंट्री दिवंक ना कोणाचें गोंय कोणाचें गोंय तांकां विचार कालचे जे चेहरे असले पळय ते तांकां कोंकणी तो सारके उलोवंक कळना न्ही ते गोंयचे न्हू पयले तांचे घरां चॅक करची इलिगल सगळे आनी तांच्यांनी बांगलाचे जे येयल्या पळय तांकां बिराडाक दवरल्या हेंची तयारी आमकां हें करपाची आमी केन्नाच आमी हिंदू क्रिस्तांव सगळे गोंयांत सारके शांत आसा आतांच कित्याक विशय जालो आतां तेंच्यानी प्लॅनूच केल्ल्या प्रत्येक गोष्टीक तेन्ना नासलेच न्हू हांगा जुलूस म्हणून केन्ना आसलो हांगा कोणाचो तरी पावर आसा आनी सगळे भायले आसा आमचे गोंयचे अशें केन्ना करचे ना ते कळटा पयना फुडेंच कळटा आनी हेंची तयार पयना फुडेंच कळटा काल ते उलयताले पळय ताका एकट्याक धड कोंकणी येना आनी अशे चेहरे केन्नाच गोंयचे ना गोंयचे आमी पयल्या आनी तेंची इलिगली चॅक करपाची तेंचे हावजीस चॅक करपाचे तेंच्यांनी बिराडाक कोणाक दवरला ते चॅक करपाचे तेणी काल म्हापशा मेजॉरिटी दाखयली कोणाची दाखयली गोंयकाराची काय भायल्या घाटयांक हाडून आमची मेजॉरिटी पळय सगळे कोंकणी उलोवपी गोंयकार सगळे गोंयकार आमी जर उठली न्ही तुमकां धांवचें पडटलें जो पर्यंत आमी शांत आसा पळय तो पर्यंत तुमी बऱ्या भशेन जगात हांगा आनी बरे रावात जे दिसा हिंदूची फिरकली न्ही ते दिसा मागीर तुमकां कोण वाटोवपाक नासचो ना बिझनेस कोण करता सगळ्यांक बिझनेस दिता पूण तांकां इतले अक्कल ना आमचेरूच घालतात तुमी आमी सगळे आपुलपणान हिंदू धरतात सरकाराक किंवा म्हाका मिडिया तर्फे इतलें सांगपाक जाय तुमी गेल्या लास्ट 2 वर्सां तुमी एवरेज काडून पळया आयज रेप कोण करता जाल्यार सगळे ते मुस्लीम आसा मर्डर कोण करता जाल्यार ते मुस्लिमाची नांवां आसता आनी खंयचेर कोणाचेर घात घालूंक जाय घरां चोरतात जाल्यार कोणाची एवरेज आसा जाल्यार मुस्लिमांची आसा तुमी गेल्या 2 वर्सांची एवरेज काडून पळया हांव मिडियाच्या तर्फे सांगूंक सोदता गव्हर्मेंटाकूय सांगूंक सोदता की हेचेर लक्ष दियात आयज रोहिंग्या भायले मुस्लिम लोक घेवन हांगसर इलिगल इलेक्शनाक हे करतात आमी वोटींग करतात आनी हांकां वोटींग कोण सपोर्ट करता तांकां हे सगळे कोण सपोर्ट आतां ह्या एरियेन पळय जाल्यार मुस्लीम कितले रावल्यात कोण हाडटा तांकां भितर हेका जबाबदार कोण पॉलिटिकल पावर आसा म्हणून कितें मागणी घेवन येयला आसा नेमकी कित्याक येयला आमचे थोडे प्रश्न आसा न्हू ते मांडून येयल्ले ते भितर गेल्ले अर्धे भायर आसा आनी तांकां थोड्यांक भितर व्हरपाचें अशी आमची मागणी आसा गेल्या ते ऑलरेडी पुलीस स्टेशन आसा ते मांडटले फुडें आमचे इतलेच आहा आमी तांकां भितर येयले सांगता आमी हमसे जो टकराएगा
सगळ्यांक हांगासर सांगूं इच्छिता ही समस्त म्हापसा हिंदू समाज हांच्या तर्फे एक निवेदन आमी पोलीस स्थानक म्हापसा हांगा दिल्लें आसा आनी ह्या हातून मागणी केल्ली आसा की जे काणकोणचो विशय हांगा पेटोवपाक सोदता म्हापसान तांचेर त्वरीत कारवाय जावची, एक्शन घेवची. म्हापसान कांयच वातावरण बिगडलें नासतना अननेसेसरी कायदा सुवेवस्थेचो जो प्रश्न हांच्यांनी निर्माण केला. ते कोण असले, बरेचशे जाणांचे हांगासले म्हापसाकारांचे मत आसा ते म्हापसाचे नासले, मुद्दाम येवन हांगा करता. फाल्यां चवकशी करा हे बांगलादेशी आसा, रोहिंग्या आसा काय कितें आसा, कारण भय जाला, सुरक्षा आणि हांचे विशयी प्रश्न निर्माण जाला. म्हणून ही आमची मागणी आसा. आणि हे कोण आयल्ले, खंयच्यान आयल्ले कोणाक खबर ना. काणकोण वासियांची जी मागणी आसा थंय आनीक नवीन जुलूस नाका, प्रथा जी कितें आसा नवीन सुरू करपाची ना, त्या सगळ्या मागणेक म्हापसाकारांचो पूर्ण सपोर्ट आसा ह्या आंदोलनाच्या माध्यमांतल्यान. हे आमी ह्या हातूंतल्यान दर्शवल्ले आसा. ह्या व्यतिरिक्त हांव मागता सिद्धार्थ मांद्रेकार हाणें ह्या विशयी बाकीचो विशय सांगचो. जय शिवराय. आयज आमी म्हापसा पुलीस स्टेशनार एक निवेदन घेवन येयले. जे त्या दिसा एक पर्टिक्युलर धर्माचे लोक येयले म्हापसा आनी म्हापसा पुलीस स्टेशनाक वेटीस धरले. जे कारण नासतना एक काणकोणा इश्यू जाल्लो तेजे ऑलरेडी इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लेंट सगळे जाल्ले आसा. सरकार यंत्रणा तेचेर अभ्यास करून तेचेर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. तरी सुद्दां रातच्या टायमार येवन तेंच्यांनी हांगासर फूल पुलीस स्टेशन वेटीस धरले. सो तेची एक्चुअली गरजूच नासली. आतां आमी जेन्ना PI कडेन उलयले तेन्ना PI आमकां सांगलें की ते सगळे ज्युरिडिक्शनूच सेपरेट पडटा, तेचे हांगासर कांय कनेक्शनूच ना. आनी ते भायर जे हांगासर म्हापशाचे जमाव जाल्लो तेतून हार्डली कोण तरी म्हापशेचे भुरगे दिसल्यात. बाकीचे सगळे आसा ते भायले भायले कोण घेवन भेटे मागीर थंयसून हांगासून बिचोले वचून ते हे करता. सो हे एक्चुअली कशें जाला, हे आपले शक्ती प्रदर्शन करून सरकार यंत्रणेचेर दबाव हाडपाचो प्रयत्न आसा आनी जो आमी केन्नाच करूंक तांकां दिवचे ना. जर अशें जर ते परत जर आमच्या सरकार यंत्रणेचेर कारणा शिवाय जर दबाव घालूंक येत जाल्यार आमी हेच्या पेक्षा मोठ्या संख्येन येवन तेंचो निशेध करतले. पुलिसां कडेन आमचे कडेन उलयल्या उपरांत आमकां आतां कळ्ळें की जे त्या दिसा तेंच्यांनी येयल्ले सो तेंकां त्याच दिसा तेंच्यांनी क्लियरली सांगलें की हे मॅटर जे आसा ते काणकोणचे, तेका म्हापसा कनेक्शन कांयच ना. सो त्या खातीर ते हांगासर ते एंटरटेन करूं शकना. तेच्या उपरांत तेंचें जालें कितें की तेच भुरगे भायर वचून आपल्या भितरूच झगडोंक लागले. ते झगडोंक लागल्या उपरांत तेंचे काही लिडर्स आनी भुरग्यांक पुलिसांनी डिटेन केले आनी तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. त्या खातीर हांव म्हापसा पुलिसाचें खूब अभिनंदन करता. कित्याक हे इन्व्हेस्टिगेशन जायत न्हू जाल्यार खुबशे लिपलेले प्रश्न आसात जे भायर सरतले आनी तेंचे एक्टिविटीज आनी तेंचो जो हेतू आसा तो समाजा पर्यंत पावतलो आनी ही जनजागृती जातली. आमी आतां डिस्पॅच जाता. आमी जस्ट निवेदन दिवपाक येयल्ले. हो फक्त जमाव येयला तो फक्त कित्या खातीर की अशें परत हांगासर घडोवंक जायना आनी हे घडत जाल्यार ताका प्रत्युत्तर दिवपाकूय आमी समर्थ आसा. हे दाखोवपा खातीर आमी हांगा येयला. निवेदनान आमी हे केला की हे कांयच कनेक्शन नासतना, काणकोणचें कनेक्शन म्हापसान कांयच नासतना बेश्टो ह्यो सरकार यंत्रणेचेर दबाव हाडपाचो प्रयत्न जाल्लो. तेचेर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाचें. तेचेर जे जे तेतून इन्वॉल्ड आसात तेंचे स्पेशली जे लिडर्स आसात तेंचे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाचें. तेंचो कितें हेतू आहा तो कळपाचो. इतलें जाल. आयज जे म्हापशान सगळे हिंदू धर्मीय जमले आसा की आमकां बरें दिसता की आयज सगळे म्हापशाकार यूथ सगळे भायर सरलेले आसा. सगळ्यांक खबर आसा की जेन्ना काणकोणा जो इशू जालो, काणकोणाचो इशू काडलो तो तेंचो सगळ्यां खातीर आमचें समर्थन आसा. पूण जे म्हापशान काल घडलें की सगळे हांगा येवन म्हापशा भायले भुरगे येवन हांगा तेन्ना गोळा काडलो. पूण आमकां पुलिसेन सांगलें की तेंच्यांनी बरो सहकार्य केल्लो आसा की तेंचे कांय एक्शन घेवन आमकां तेंच्यांनी सहकार्य केल्लो आसा. पूण आमकां आनी एक सांगपाक बरें दिसता की आमचे माननीय CM, आमचे गोंयचे CM डॉ. प्रमोद सावंत तेंच्यांनी काल एक स्टेटमेंट दिलो की प्रत्येक गोंयकारांचो एक व्हेरिफिकेशन जावचें. पूण हो आयज आमकां बरें दिसलें की सगळ्यांक की व्हेरिफिकेशन हे प्रत्येकाचें जावचें. गोंयांत जे भरलेले आसा भायले लोक तेंचें व्हेरिफिकेशन जावचें खूब म्हत्वाचें आसा. तशेंच आज महाराष्ट्रान एक जाल्लें आसा की गौ माता ही आमची महाराष्ट्रान गौ माता ही राज्य माता ही जाहीर केल्ली आसा. ताका लागून सुद्दां आमकां हिंदू धर्माक एक अभिमान आसा. सगळे हिंदू धर्मा कडेन मागता की अशेंच सगळ्यांनी संघटीत रावचें. सांगू इच्छिता आमी शेवटी की त्या बिचोलच्या स्टेटमेंटान एक भयानक स्टेटमेंटूय तांणी केलो डायरेक्ट ओपनली. तुम्ही जाय जाल्यार आमचे कडली फ्रूट घेया नाजाल्यार घेवं नाका. वयल्यान हे ग्राहकांकूच कंज्युमरांकूच चॅलेंज करता.
अशें करून तुम्ही प्रो करतात लोकांक की तुम्हीच बहिष्कार घालचो काय कितें आतां फ्रुट्सांचेर तुमच्या स्टेटमेंटा खातीर फाल्यां लोक उठतले आनी बहिष्कार घालतले फ्रुट्स घेवपा खातीर तेन्ना हाचेर रोखठाम जावपाक जाय आनी जंय जंय जुलूस शांतपणे चल्ल्या ताचेरूय फाल्यां लोक विचार करपाक लागतले की आमच्या भागान आमी जुलूस काडून दिवपाचो काय ना कारण हे लोक आसात जांच्यांनी हे सगळें सुरवात केली हांगा केली बिचोले केली फाल्यां आनी खंय येवन हांच्यांनी सरकारी यंत्रणा दबाव घालूंक जायना ह्या खातीर हे जय श्रीरामाची घोशणा चल्ल्या आनी आमचो पूर्ण शासनाक पाठिंबो आसा अशी जर दादागिरी करून शासनाक वेटीस धरतात प्रशासनाचेर दबाव हाडटात जाल्यार हांगासर खंयचोच ह्या हिंदू समाज योगी रावचो ना इतलेंच आमी सांगूं इच्छिता वक्फ बोर्डाचें बील पार्लमेंटान येवपाक घातले हालचाल सुरू जाले त्या दिसाच्यान मुसलमानांनी सगळ्या देशभर हे आंदोलन सुरू केल्लें आसा हे केवळ म्हापशा पुरते मर्यादीत ना सगळी कडेन अनरेस्ट करप सिवील अनरेस्ट करप सिवील वॉर करप हे तेंचो उद्देश आसा आनी इतल्या वर्सां ईदाचे मिरवणूक जाताले आमी केन्नाच प्रोटेस्ट करूंक ना शांतपणान चलताले अंदूच कित्याक काणकोणाक घटना घडल्या आनी हांगा कित्याक प्रोटेस्ट पोलिसांनी काडून भितून उडयल्या आतां व्हेरिफिकेशनो विशय सुरू जाल्लो पोलिसांचें खरेंच बरें काम चालू आहा तांकां सगळ्या लोकांनी सहकार्य करते दुसरो मुद्दो रस्त्या वयले जे धंदे आसात रस्त्यार जे डेली कॅश धंदे आसात ते सगळे कॅप्चर करपाचें तेंचें षडयंत्र चालू आहा ते कसलो टॅक्स भरिनात कसलो सोपात दिनात म्युन्सिपाल्टीक हावस टॅक्स दिनात सगळे बेकायदेशीर 4 जण मोटरसायकलीन भोंवतात तांचे उद्देशूच आसा ह्या देशाची सगळी वेवस्था कोलमडून उडोवप आनी अनरेस्ट करप त्यामुळे आमी हे जागृती करपाचें काम संपूर्ण देशभर सुरू केल्लें आसा ताचोच एक भाग म्हणून आयज आमी जमले आनी हेच्या पलीकडे आमी तांकां ताकीद दिवंक सोदता की जर तेंच्यांनी अशेंच वाद घालपाक सुरू केले आमी नक्की रिएक्ट दितले आमी नक्की प्रतिकार करतले जो पर्यंत आमी आसा तिथे तो पर्यंत आमी हे अराष्ट्रीय बांगलादेशी रोहिंग्या सगळ्यांक विरोध करतले आनी पोलिसांनी जे व्हेरिफिकेशन केला आर्थीक बहिष्कार घालपाची वेळेर घालतले आमी आमचे देव फळां दिले म्हणून देव प्रसन्न जायना अशें ना जाता प्रसन्न नाल सुद्दां ना दिले जाता देव प्रसन्न जाता त्यामुळे तांच्यांनी अशें समजचें न्हय की फळां आमच्या शिवाय तुमी खंयच घेवंक शकनात आमी ताचोय विचार करतले आनी आमची जी जागृती आसा ती आमी चालू दवरतले आयचे हांगा सगळे मावळे आणि विरंगना ज्यो जमा जाल्यात आमकां गरज पडला काणकोणकारांक जर आमची गरज पडला जाल्यार आमी हांगा वचून काणकोणा वयतले काणकोणा वयतले काणकोणा वयतले फ्रूट मार्केट तुमच्या सगळ्यांच्या समर्थनान एक घोषणा हांगासर आमी करतात सिद्धार्थ बाब सांगतलो तुमच्या सगळ्यांच्या समर्थनान सगळे हिंदूंनी हाचेर विचार करचो जर गरज पडली जाल्यार आमी म्हापशाचे फूल फ्रूट मार्केट जे आसा तेंच्यांनी फ्रुटाचेर स्पेशली हे केले आमी तांकां म्हापसा मार्केट फूल बंद करून उडयतले फ्रुटाचे फाल्यांच्यान शुक्रार मेरेन डायरेक्ट बंद करून उडोवपाचे जय श्रीराम दसऱ्याची फुलां फक्त हिंदू कडसूनच घेतले दसऱ्याची फुलां हिंदू कडसून घेया पक्षान दवरा ध्यान फुडें सगळ्यांनी आता मारुती मंदिराकडे वचचे थंय आमी देवाक एक सांगणो करया देवाच्या चरणी कृतज्ञता व्यक्त करया आनी मागीर थंयच्यान आमी सगळ्यांनी आपापल्या घरा वचपाचे सगळ्यांक
पळटा भूमी थोडी आसली हे तुमकां सांगूंक सोदता हे सुद्दां सगळे हिंदू गोंयकार एकटे जाल्लेले आहा हे आमी केरला आंध्र प्रदेश जावंक दिवचे ना जय भवानी जय शिवाजी हिंदू धर्म की जय, सनातन हिंदू धर्म की जय, सनातन हिंदू धर्म की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बाहेर काढा रे बाहेर काढा, बाहेर काढा बाहेर काढा, बाहेर काढा रे बाहेर काढा, बाहेर काढा बाहेर काढा, बाहेर काढा रे